Maliko no maliko ka bela girin la ni ne ni sonko ma banko ma ye an boto fle ni Aubervilliers malidon kungola malidon munu nara kana ko di sanfé nambo luka kuma la be domine ko mi bibina ko malidon ni sege malidon ni nyani malidon ni toro e sonko ma ini ne bolin fle o yoro de la 600 ante warikola ante sanugola ante jamakola na fora ke e baba e be wuli ni demsanu no fe kata tugu konsila la ke be konsila mo defend jamana deunkan baba ne ere de akolosi e ere yo ye e be konsila de kapote la iti ifa jamana deunga gele ya itodo e yo ye ibe fama de kapote la fantanga kote baba o sika fe enyana e kon na le me baga on manga kele la on yere kono ke ere bina fara on kanga kele la kaseka gouvernement kaseka deli kaka ufe pour que malidom seka botoro kono mais baba na fara ke ta to kelembe mo ka donner ko lu difficulté réseaux sociaux kan ne ko e makalande wallahi ala mun makala baba on ta yere dola jamana ka donner mo bi yere kalama ni be droit do itake imani garasi ben gatla yeni ki yere dina wallahi imani garasi ben gatla ngodo be ere bolo de baba et d'un 16 ans 17 ans sagi kada kola ka bla kenema baba imiri et d'un 15 ans 16 ans ka sagi da kola ka bla kenema na sangelo bi kalo wora kata la jadi ke tiyami baba ta sura tigila mo na ma ke clochara bi hakili be boala iye mo jigi ke foka de makini ne kumba ko da don tika kula de mais a to de confirmation nyaso vraiment ibon to yanga kelena ibon to yi anga kelete warkoye sanunkote na fulugote foi baba ambe demsonu demeli de la et puis ni anya fo demsonu nyina ou bien demsonu ga fa na vraiment be baram na me 5 euros sarawiye ou bien be 10 euros sarawiye aka andeme baba ne ko o mu mesi ema o foi te se ema aw mi tota kata demsonu ga kunya am takata na euro mi ambe taka mana nayi baba hal ne edo ina ali phénoménal e rek me mo ga dossier ne boy me mo ga dossier ne wardi ne be edo baba arrogance bi la koju iye mo arrogant al niye sili baro ka fo arrogance bi ela e bi reke mo kala le baba ete mo kala le nani mo ni fi nyoyi wallahi baba atisika gringa fote nto ko i kala le no bi makala eni mo mana do nyona dro second kono be kala mo kuma de fo donc ne dalentika kala na baba ne gon me mi fiye anti kartina mo ye ku toy anta nyoko nyesala de anta nyoko nyesala bi anta nyoko nyesala sini et vous n'allez mettre les autres pour épisode 1, épisode 2, épisode 3. Au te dem sanu kaya. Mo fiye de épisode te tourner dem sanu shikaya. Ika unyi kan to yante nyonye srala. Ni mana on de manga kele kana kana wa kele sabotambulo. To fo te di mani kele na. To te di ma jam te di ma parce que on me kerem na. On me ga kele nke ala kama kira kama. Sanu tala wartala. Nanya dro me kele mine di ngona lahara joda ngafo no. On te mo ko rambile de bon fiye ko o tamakia boule mi ere mi fait 19 mi asro on ma ngayro nyona dem sanu kunga kola an dente me malidon an dogonu do an koro do an deun olu beri bala donc ika faraw na ika unto to ko shite di ma ya jamte di ma ika aras den kati kai ka to mbo dron le fiye ka foli di ma ni watina donc ika unye ka unto anti nyesrala donc mali befu na bon de makan de me ni min tan de ma takere de bla foka foko mingara ali shini ambake ali shini ngena ambake ni fe me mali dombolo aw mena ya ni nte malo yai mali bina ka se fon niveau ma depuis 1960 ko jamana ya ireta jamana be sous tutelle de bolo ayam toy ni mo tan de mo ga farama haga to be kubaka Bonsoir, bonsoir. Mandé Mandeka Bera Jere Folendo. J'espère que Bachite Mokoshila, au clé de toujours. Encore façon job, encore façon, encore façon donc here de soro. Na de moko kunka, ou geleya de malien de fena. Amban seko ke, konande sera.
K'an balimamuso fo Awa Koyita a ka kɔrɔfɔw la fo ka taa se anti-Kartimina dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se a biro kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se dekun yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu kan denmisɛnniya t'a la maakɔrɔbaya t'a la bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ folen don k'a fɔ maliyɛndenw ye ko anw ko toujours ko tiɲɛ maliyɛnden bɛ dekun kɔnɔ ko k'a fɔ binkani de u bɛ ka bin kan Mali autorité bɛ ka bin kan fo n'an dɛsɛra sinon an bɛ ka hakɛ ɲini k'a d'i ma nin yɔrɔ la ka mɔgɔ cɛsirilenw wele an ka soldaw wele soldat cɛsirilenw foli kɛ u ye fɛnɛ RAS 24 n'a ka jama communication mɔgɔ bɛɛ lajɛlen folen don comme aw ɲɛ b'a la cogoya min na c'est pour que ka a confirmer jama ye bɛɛ lajɛlen ye ko k'a fɔ an déterminelen don ni an ka hakɛ sɔrɔli la n'a bɛ sɔrɔ cogo cogo la an b'o de ɲɛɲini nin ye an bɔtɔ ye réunion kɛ yɔrɔ dɔ malgré confinement b'a la malgré an ma droit ka bɔ ka tɛmɛ 10 kilomètres la an ka dugu la kan mais an bɔtɔ filɛ yɔrɔ la de plus de 100 kilomètres pour que ka taa ɲɛɲini kow la hali bi pourquoi ko maliyɛnden dɔw de sɛgɛnnen don ko Kartimina ni passeport liyelen don ɲɔgɔn na autorité min ma se ka jamanadenw ka hakɛ d'u ma autorité min ɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka tɔɔrɔ la jamanadenw ka tɔɔrɔ la ko fɔ olu yɛrɛ ka intérêt dɔrɔn k'a yira u la ko ka fɔ kunun maliyɛnden ani bi maliyɛnden tɛ kelen ye ko ka f'u ɲɛna ko ka fɔ kunun maliyɛnden ani bi maliyɛndenw ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ jeunesse an bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a diyara an ye a ma diya an ye an bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ barisa an tɛ se fasodenjugu la a bara tant que jeunesse m'a bolo di ɲɔgɔn ma wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma i mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ i bɛ se k'i lié Kartimina groupe la fan bɛɛ fɛ internationalité soutien total nin yɔrɔ la ka ɲɛsin an ka soldat ma an ka soldat RAS 24 soutien total ka lase anti-Kartimina jama bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen folen don soutien total ka ɲɛsin an soutenibagaw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ma ka foli k'u ye mɔgɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ ye video kɛ k'a daminɛ an balimamusow la fo kana bila an balimakɛw la ka video kɛ ka RAS soutenir ka RAS ka tiɲɛ sig'a ma ka RAS sankɔrɔta a ka adamadenya la mɔgɔ minnu ye video kɛ ka RAS ka mɔgɔya k'a fɔ fo ka tɛmɛ a dan kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo soldat kankelentigi de don soldat tɛ kɛlɛ kɛ a yɛrɛ ye cogoya si de la a ka kɛlɛ bɛɛ de ye walimɔgɔw ye comme an bɛ ɲan bɛ armée Mali la cogoya min na armée malienne olu bɛ kɛlɛ de kɛ faso ye wa soldat an ka soldat bɛ kɛlɛ de kɛ faso de fɛnɛ ye mɔgɔ anw ɲan tɛ mɔgɔ ba la an tɛ mɔgɔ ba dɔn barisa mɔgɔ ba o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min doni de don diminuéw da tanw ka kɛ olu da ye kulo tanw ka kɛ olu kulo ye ɲɛ tɛ minnu fɛ ka kɛ olu ɲɛkisɛ donc an b'olu de wele mɔgɔ ba ni mɔgɔ ba bɛ yen bi c'est soldat RAS a n'a ka cɛdenw olu de ye mɔgɔ ba de Mali kɔnɔ k'a fo ni mɔgɔ ba bɛ yen fila tɛ sɔrɔ a lamaɲɔgɔn tɛ RAS 24 la fitinin yɛrɛ yɛrɛ i folen don Siko i folen don i ni ka kɔɲɔmuso k'an ka président fo monsieur le président Kassim Samake ka ka foli belebeleba bɛ yan anti-Kartimina président video partagé bagaw a like bagaw k'aw bɛɛ lajɛlen folen don bɛɛ lajɛlen ti fanga fara ɲɔgɔn kan toujours an bɛ se ka fasodenjugu kɛlɛ cogoya min na maliyɛndenw bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogoya min na maliyɛndenw bɛ se ka fiɲɛ bɛ da sɔrɔ cogoya min na u kɛ bɔ an kan tɛ sa u k'an nun bila tɛ sa an k'an respirer an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la donc nin y'an bɔtɔ de di réunion kɛ yɔrɔ la bi bi in na
kelen de don toujours anti-carte na mɔgɔw k'u hakilila cɛ u ka ɲɛmɔgɔw u déterminé de don u ka ɲɛmɔgɔw tɛ sɛgɛn u tɛ ɲɛna wa u seko la ni problème wulila anti-carte na ko na ɲɛmɔgɔw b'u bolo don kun n'a sɔrɔ wari bɔko de don u b'u bolo don kun k'a bɔ n'a sɔrɔ physique yɛrɛ de don an bɛ wuli ka se a kɛnɛ kan an bɛ taga kɛlɛ kɛ a sugu sugu mais faut que u k'a bila u kunna o kɛlɛ an tun t'a dɔn ko a bɛ se wagati min na a tɛmɛna o kan ɲɛmɔgɔw y'u se kɛ fo k'a dɔn k'u y'u se kɛ bi bi in na ko de bɛ kotigiw yɛrɛ de fɛnɛ bolo olu jɔda ye mun de ye sisan bin kɛlen ɲɛmɔgɔw kan mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ kana bin ɲɛmɔgɔw kan olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw kan u bɛ se ka mun de kɛ o ɲɛmɔgɔw ye olu tɛ se k'u soutenir cogoya jumɛn na bi u ka kanu waliɲumandɔn k'o segin u ma waliɲumandɔnnaw bɛ yen nɔ waliɲumandɔnnaw de ye initiative ta jeudi tɛmɛnen kɔrɔ waliɲumandɔnnaw de ye initiative ta ko anw tɛ ka se ka ye sur le terrain anw tɛ ka se ka fɛn kɛ hakili yɛrɛ côté la anw tɛ ka se ka fɛn kɛ physiquement mais an bɛ se ka mun de kɛ sisan pour que k'an ka soldats soutenir en cas ni problème bɛ yen nɔ an bɛ se ka min organiser cogoya jumɛn na o soldat o groupe maa olu anti-carte na maaw olu de ko o la sisan nɔ ko k'a fɔ u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka 5 € fara ɲɔgɔn kan pour que ka ɲɛmɔgɔw soutenir u bɛ se ka ɲina u yɛrɛ fɛnɛ poche kɔnɔla kɔ ten dɔɔni barisa u y'u se kɛ pour ne pas que kɛlɛ kɛ jɔ ka sababu kɛ olu ka dɛsɛ yɛrɛ de sa financièrement n'o taara kɛ bɔnɛ di ɲɛmɔgɔ kelen olu bolo mɔgɔ dɔw bolo k'o kɛ bɔnɛ di mɔgɔ dɔw bolo ka fɔ o mɔgɔw olu ɲɛna ko anw nɔ tɛ ɲɛmɔgɔ si de ɲɔn tɛ initiative de bɔra anti-carte na mɔgɔw yɛrɛ la ko u ka essayer k'u bolo fara ɲɔgɔn kan 5 € par personne bɛɛ lajɛlen k'u fara ɲɔgɔn kan an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ consulat cili la olu jugement prévoilen don olu bolo ko mois de novembre n'o ye 111e mois de donc au mois de novembre la u bɛ se ka o tigiw dɛmɛ cogoya min na u ka se ka wari ninnu fara ɲɔgɔn kan sɛnɛ ka to wagati ka se n'u k'an ka avocat ta o bɛ sara o la n'an k'an ka meeting de organiser o bɛ bɔ o la n'an k'an ka fɛn kɛ o la sisan nɔ frais de dossier a bɛɛ bɛ bɔ o kɔnɔna la an bɛ waliɲumandɔnnaw fo barisa u y'a dɔn de ko k'a fɔ ɲɛmɔgɔw bi ma u bila a la kalo joli anti-carte na bɛ kɛlɛ la kalo joli wari bɔra o kɔnɔna la a bɔra min jɔn de y'a bɔ ɲɛmɔgɔw de don donc waliɲumandɔnna minnu ko ɲɛmɔgɔw ye dɔ kɛ sa ko k'a fɔ u yɛrɛ fɛnɛ bɛ u soutenir an bɛ o fo donc o vidéo kunkurun ne tun don k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma vidéo kɛ man di ye n famana vidéo kɛ ma yɛrɛ de an bɛɛ b'a kalama mais grand sœur kɔrɔmusoba de ye obligé bi ka nin vidéo nin kɛ musow ka bɔta an ka se ka vidéo nin kɛ ko k'an ka soutien yɛrɛ yira kɛ malidenw ye an jɔyɔrɔ yira an balimakɛ ye RAS 24 ye an ka belebele an tɛ tɔgɔ di mɔgɔ wɛrɛ si ma ni an ka ala dɔnna tɛ an ka kɛlɛ tɛ tɔgɔ tɛ jamu tɛ an ka sɛbɛn bali ɲinan bali RAS 24 kan ka fo a bɛ fo an fɛ ka bɛɛ lajɛlen fɔ anw bɔtɔla filɛ nin ye Aubervilliers denmisɛnninw kunkanko la an t'a dabila fo ko ka bɔ a la ok ko ka bɔ a la foli b'aw bɛɛ lajɛlen an bɛ bɔ vidéo kɔnɔla la vidéo jam-jamba tɛ bɛɛ lajɛlen juste soutien total à notre soldat RAS 24 fo ka taa se an ka monsieur le président Kassim Samake bɛɛ lajɛlen porte-parole Jacques Sila bɛɛ lajɛlen an ka soutien belebeleba b'u bɛɛ lajɛlen ye wa an tɛ olu kɔ dɛ anw b'a fɔ de k'an b'u ɲɛ de ni Ala sɔnna ma an b'u ɲɛ fo ka taa min kɛ fo ka taa fɔ min kɛ fo ni ɲɛma ka dingɛ da Ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati vraiment an bɛ ka yɛlɛ mais an b'a dɔn an dusukun kamikaminen don tiɲɛ yɛrɛ la
denmisɛnnin ninnu ka dekun a bɛ digi an na denmisɛnninw dɔrɔn tɛ maliyɛndenw ka dekun a b'an tɔɔrɔ yɛrɛ de a kɛlen don k'an bila siɲɛnaw la a kɛlen don k'an tɔɔrɔ kosɛbɛ 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 k'o fɔ Mali autorité ye vraiment u k'a lajɛ u k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ di u ka se ka dusu ta dɔɔni u ka se ka fadenya kɛ u ni an kɛrɛfɛ jamana tɔw la u ka se ka fadenya kɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔ tɔw la k'a yira ko ka fɔ ayi fana bɛ jamana dɔ de représenter u ka jamanadenw mako bɛ fɛn min na ka fɔ u fana bɛ sa o ɲinini na k'a lase u ka jamana kɔnɔ dekun de y'an bɔ kɔ kan jamana min y'a yɛrɛ ta depuis 1960 fo ka n'a bila bi la k'o tɛ ka carte d'identité consulaire k'o tɛ k'o dilan ka se ka passeport dilan ka se ka nina dilan ko fɔ Faransi ko Faransi an ka fɛn bɛ se ka bila Faransi ma donc an ka cɛw ka wuli an b'a dɔn cɛ dɔw bɛ yen a kɛra cogo cogo a ganna to cɛba dɔw bɛ Mali in kɔnɔ yan u ka se ka anw kumakan lamɛn ka se ka denmisɛnninw bɔ bolo la ka mɔgɔkɔrɔbaw bɔ bolo la tout simplement jamana se ka fɔ k'a y'a yɛrɛ ta ten yɛrɛ ta tɛ se ka fɔ ten dabara la kɛwale de don an k'an cɛsiri an bɛ Maliden bɛɛ fo k'an k'an cɛsiri an ka indépendance kɔrɔ de ko an yɛrɛ k'an ka k'i yɛrɛ ta an yɛrɛ kɛ dépendant an ka dépend an yɛrɛ la mais n'o indépendance nana kɛ dépendant ye o gɛlɛyara dɔɔni donc a bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali cɛbɔ a ye wuli Mali musobaw fana welelen don musobaw welelen don ko faso denw sɛgɛnni don an denw sɛgɛnni don an denw sɛgɛnni don dɛ ji kana mɔgɔ si t'a ladeli k'i den sigi kulunin kɔnɔ k'a bɛ taa diɲɛ ɲɛfɛ walayi kɔgɔjibaw sanfɛ kulubaw sanfɛ halisa Mali de bɛ nin na depuis 1960 fo ka na se bi ma an bɛ 21e siècle la mɔgɔw bɛ ka avancer dɛ mɔgɔw bɛ ka avancer ni Mali yɛrɛ tɛ a sous région ninnu tila bɛɛ bɛ ka taga donc an b'a wa a bɛ n'a ka dernier mot fɔ sisan sa a n'a ka foli ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma donc n bɛ min fɔ n balimakɛ Baba ye a kana fara an kan kɛlɛ la a kana an ka kɛlɛ la gosi an bolo n b'a dɔn a yɛrɛ fanga tɛ se mais a kana fara an kan o de k'a bɛ fara gouvernement kan mɔgɔ tɛ fara gouvernement kan i bɛ fara côté min na ni gɛlɛya bɛ côté min na toujours jamana ko la i bɛ fara côté cogoya tɛ côté min bolo i bɛ fara o de kan mais ne ka arrogance taara kɛ côté baw de ye bon an tɛ sabu i ye ne m'a dɔn jeune leader façon min ye mais i tɛna kɛlɛ in faamuya don dɔ i bɛna faamuya sinon an ti carte na bɛ bɛɛ de bɛɛ pour que papier ko bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye bɛɛ kan o dɔrɔn de don sinon nafolo ko tɛ tɔgɔ ko tɛ jamu ko tɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ dɔnnikɛla caman bɛ yen mɔgɔ kalanni caman bɛ yen nɔ olu bɛ dɔnniya ani kalan yɛrɛ olu b'o confondi quoi dɔnniya komi bamanankan yɛrɛ la an b'a fɔ cogoya min na ko dɔnni kɔni i mana kɛ cogo cogo i bɛ milieu de la i mana kalan cogo cogo dɔ ka niveau ka bon ni ta ye i mana kɛ mɔgɔba de cogo cogo dɔ fana ka bon ni ye Ala yɛrɛ ka masaya de y'o kɛ fɛnɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ mɔgɔba de ko parce que ko e kalanni don mɔgɔ ka mɔgɔbaya tɛ se ka kɛ ko parce que e bɛ se dulokiba don na wali e poche kɔnɔla ka ɲi wali e bɛ se kan étrangère fɔli la o tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba de mɔgɔba de ye mɔgɔ min bɛ a mako yɛrɛ to ka wali mɔgɔw mako ɲini k'a d'u ma mɔgɔba de ye mɔgɔ min sɔnni don a faso ye mɔgɔba ye mɔgɔ min kɛlen don ka faso kanu mɔgɔba ye mɔgɔ min kɛlen don k'a kɛ faso ye ka faso wuli k'a jɔ diɲɛ mɔgɔ kɛ ɲɛbɔ fɛ fadenw jamana an kɛrɛfɛ jamanaw kɛ ɲɛbɔ an fɛ diɲɛ bɛɛ kɛ fadenya kɛ i ka jamana la mɔgɔba yɛrɛ o de ye mɔgɔ min ɲɛmɔgɔ ɲuman ni ko jamana peuple ka intérêt ni b'o défendre mɔgɔ min bɛ sa mɔgɔ min b'a ni di pour que ka tɔw kɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o de ye mɔgɔba de français fɔ o tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye an t'o dɔn mɔgɔba ye anglais fɔ o t'an ka mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye donc an ka soldaw bɛ liti ɲɔgɔn na arasi 24 bɛ liti sugu min na an bɛ arasi de wele ko mɔgɔba arasi ka karamɔgɔw de bɛ wele ko mɔgɔba arasi ka kalandenw de fana bɛ wele ko mɔgɔba parce que olu ye mɔgɔ minnu ye idéologie faamuya kosɛbɛ mɔgɔ minnu ko k'u bɛ sa u b'u ni di olu ye armée malienne de ye olu b'u ni di pour que ka tɔw ni kisi donc k'u fɔlen don mɔgɔba ye mɔgɔ min ye mɔgɔ min b'a ta wali jamanaw kan jamana minnu y'a dépasser k'a ta ka na n'a y'a fa jamana la pour que a fa jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o ye mɔgɔba dɔ ye komi an tungarankɛw awɔ mɔgɔ min b'i yɛrɛ faga baara la k'a di faso kɔnɔ pour que faso kɔnɔdenw bɛ se ka balo o ye mɔgɔba ye jikamɔgɔ minnu filɛ nin ye n'u bɛ kulun sanfɛ k'u bɛna ɲɛɲini k'a di faw ni baw ma olu ye mɔgɔbaw ye sinon tubabukan ba fɔ tɛ mɔgɔba y'anw bolo dɛ i b'a kɛ wale de kɛ tubabukan in tɛ foyi ye walikan dɔ de don walikan dɔ dɔrɔn de don o de ma se ka faamuya ka taa kɛ tubabukan ba fɔ ye dɔ kɛra tubabukan ba fɔ ni mobiliba kɔnɔ denw na sa bɔ mobiliba kɔnɔ i kana fara mɔgɔw kan an ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka fisa
i ka kɔnsila u ye k'u to ye awɔ o de kun do k'o f'i ye kɔnsila mɔgɔw ye k'u to ye i kana fara an kan lutte in na awɔ se t'anw ye dɛ wari t'an bolo sanu t'an bolo fosi mais an ka dignité de bɛ ɲɔgɔn na an hakili an'an ka dignité an ka hɔrɔnya o de y'an ta ye wa o b'an fa o b'an fa maliden bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ yan maliden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ kelen kelen ka baara sɔrɔ ka se k'i fa bɔ bolo la k'i ba bɔ bolo la mali ma nɔgɔ ni mali kun ka nɔgɔ anw tɛ se yan an bɛ nɛnɛ de kɔrɔ de ma mantonw ye manton girimanw de b'an kan na est-ce que nin ye ko ye donc o de kun big respect à vous tous ka foli belebeleba k'aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ko ala ka wula yɛrɛ caya ala ka bɛn ni ɲɔgɔn na wɛrɛ ma aw bɛ vidéo partager ka lase maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma foli belebeleba b'aw ye Kaso Malika j'espère que tu es de retour on t'attend avec patience vraiment ok Dambele Musa bɛɛ lajɛlen folen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Malika famille folen don tɛ sɛgɛn tɛ ɲinɛ an kɔ Soldat se kembali di nambal. Ok. Nampak. Ok. Big respect à vous tous. Bye bye. Soldat comme belle